Kung dili man bata sa edad, at least bata sa pangkutok. Dili. Or young at heart. No? So ayan guys, kailangan ta mag-protect sa atong sarili. So importante man good, ato ang discussion is about build your bank as protecting mo yung assets. Usahay man good, ang mali sa isa ka tao ba, or at least man lang sa finance perspective. Ang ilang kinahuna-una permanente is that how do I grow my money? Which is okay. Okay naman, kaya kailangan mo dyan na limuno naon. Ang problema lang, investing takes a lot of time bago siya magkaroon ng fruits. Kanang tubo din siya ba? But emergencies can really happen literally anytime or overnight. Yeah. One of the major reasons kaya mabankrupt ang isa ka tao, dili na sa Pilipinas, but the entire world is healthcare. Kung maigog kang dako na sakit, ang imuhang hospitalization bill, magtiba-tiba din na siya. Kung wala ka nakaprepare, asa man yung kuhaon? Again, it's not a good thing. No? So, dali na ta sa ato ang last part. Step 5, we need to invest. Investing, para dali lang, i-acquire na to ang assets, not liabilities. Pasabot sa assets, kay kwarta na nagatubo. No? Mga butang nagatabang si muha para muasinso kas kinabuhi when it comes to finances. That's it. And liabilities, kay mga butang na ginagastuan nimo, pero usay dili kay siya makatabang sa imo. So ingon pa ni Robert Kiyosaki, kailan mo ni Robert Kiyosaki? Yes. Katong Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Ako Dad. na siyang pinsan. Oh. 70 plus na to, grabe po, pinsan. Dili po. Alright, ang ingon man gud niya is that if you really want to be rich in life, especially in the long term, all you have to do is acquire assets. It's easier said than done though. Okay? Obviously, pag once balik ka ng investments, it takes money. So the more money that you have, the better the return is. Tinuod. No? Kaya 10% ng isa 50 mil is 5,000. Compare mo sa 10% sa 10 mil, 1,000. It's the same amount, line-line of percentage. Right? So, when we are investing, kailangan ka na ang tumong. Assets puts money into your pocket. Apila diha ang cash, apila po diha ang mga imuhang mga gi-invest ng mga properties, etc. So here's the thing. Kasagaran mo tao, sir, kadungog naman ko ana, pero unsay klase na investment ang bagay sa imo? Ani, depende na sa imuhang tumong. Lain-lain mo taog style. For example, some people they would prefer na mopalit og investment na value appreciating. Meaning sa value appreciating, palit ka karon with the intention na puhon 5 years from now, 10 years from now, kay musaka ang iyahang value. Pag mahitabo na imong ibaligya para ginansyado ka. Mo na value, current value, appreciating, musaka siya. Here's the thing, pag mupalit ka na asset, it takes time. Kitahay, crypto. No? So, naiuban sa to siguro rin, nag-cryptocurrency, ganahan ko i-discuss ka na rin. Jewelries. Ako ba, sir, pwede ba ma-consider as investment ang jewelries? Kisa na yung alahas din. No? Or kaya nag-invest sa alahas. Actually guys, inani, the only time na makasulti ka na investment ang isa kabutang if it makes you money. Kana jud. Kung ipalit ka jewelry because imuhang gi-celebrate ang imong 50th birthday, no? Sentimental value man na. So mas kinamusaka ang value ana, most probably dili gyapon nimong ibaligya. Yes. Why? Because the sentimental value is more valuable compared to the financial value of the jewelry. Gets? The same thing, akong lola naapod siya jewelry, tapos unfortunately no, she passed away na. And then iyang kuan pud sa amoa, kami mga apo niya, naapod me. Ako dili ko hilig og jewelries. Pero mas kinamusaka ang value ato, dili na ako itong ibaligya. Why? That particular jewelry reminds me of her. Yeah. See? But, kung imuhang style naman po, is mupalit ka, pag tubo, baligyan mo, then yes. Pwede. See? So, anything can either be an asset or liability, depende sa imuhang style. Klaro? So, growth stocks and mutual funds. Ano siya? Value appreciating. Palit kang barato, eventually musaka ang value. Second na klaseng asset is what we call income producing assets. Ang kalahian aning income producing kay dili musaka iyang value, but pag mo invest ka ani, tagaan kag kwarta on a yearly, monthly, or sometimes quarterly basis. Mo na tawag income producing. Nagpagawas kag kwarta na kay madawat hinay-hinay in return. No? Through dividends or
interest. Examples, bonds. Kasabot mo say bonds? No, ang uban kayo. Kasabot, sir. Ang bond, social kayo sa paminawan, pero ikaw ang nagpautang sa gobyerno or korporasyon. In exchange, na kayo madawat na interest. Secure na imong kwarta, tapos pabalik sa imong plus interest. No? So, muna siyang bonds, digital savings, kada mga CIMB, Unong Bank, Maya, etc., Phone Bank, time deposit o pag-ibig MP2. Yan.